Uy! Ito, Manoy. Nusa oh. May napadpad dito oh. Isang vlogger, Manoy RDN ng YouTube channel. Grabe oh. Buhay pa pala to si Aljon eh. Uy! Di ako uwi hanggat hindi pa panalo yung laban na to. Oh, ayan oh. Kumusta mga idol? Naglakad lang ako oh. Grabe. Kalahin mo, layo na nila kanya. Amdan niya to Alnusa. Ayaw pa nilang maniwala oh. Pinakamalakas na trip sa lahat. Oo. Lakad-lakad lang. 3 oras na naglalakad. Akala ko, dayuhan eh. Kita na kita doon. Paano na sana kita eh. Hoy! Wala pa, hindi mo na ako kilala. Kilala? Ikaw ba? Ano yung din ng YouTube channel? Walang ibang kaibigan, si Paulo. Si Paulo, wala na. Apa, ha? Wala na, andun sa Sabha. Layo. Andun sa Sabha si Aray Paulo. Oh? Ito, layo naman. Nilipat siya doon? Oo. Oh, shoutout mo si Paulo. Paulo, shoutout dyan! Shoutout sa'yo. Pakabait ka palagi. Russell! Si Russell. Oh, si John Rex. At saka si shoutout ako kay Kadapi. Erwel! Shoutout ako sa mga pogi dyan sa flat ko natin. Hindi sa mga hindi ko kakilala. Ito pa kayang kakilala ko. Bigyan ko to. Uy, ikaw. Maraming salamat. Galing Pilipinas pa yan. Thank you, thank you. Thank you, RDN ng Thank you po, Arden. Napakabuti mong tao. Oo. Nagbibigay nga ako sa hindi ko kakilala. Naubos na siyang ganito doon. Mga kapatid, mga ka-internet. Anong district ka dito? Nusa. City Road. Kaya nga. District 1 to dito eh. District 1. Maglalakad kami oh, mga idol ko. Asin sa Nusa? Al-Hadaya Center. Ay, nasa Kulkop Piyoy. Oh, sa lakad na yan. Oh. Kamsa-kamsa oh. Magkaya ka sa Dol? Sa lugar nyo. Tara, albike tayo. Oh. Punta daw kami. Tapos, takbuhan. Punta daw kami ng Albike. Ililibre kami ni Randolph. Yan. Si Randolph na taga Negros. Paghambal to. Wala, meron yan. Maraming nagbibinta dito sa kalye ng Alnusa. Oo, may mga tsay pa. Assalamualaikum. Barakatuh, jayam din. Say hi to the Philippines. Marhaba. Come, tsay. Assalamualaikum. Jayam break. Three? Three, one. Hi, break. Ah, okay. Shoes market ka, bro? Shoes market? Shoes market. Muhammad. Say hi to Yemen, Muhammad. Say hi to Yemen. Hi, Priyama. Ato niya nga. Yeah, I know. I want to go to Socotra. Mati, ana sugar, ha? Tomato sugar? Iwa. Ayan. Aywa. Syukran, Ahmad. Syukran, Ahmad. Dagiga. Hawakan na dyan. Aywa. Unta jeep chai ana jeep kita kala ke sawa. Salam. Kopi. Ito na'na' Medina, Sheikh. Nana pi nana. Syukran. Break. Mil. Yan yung punto. Aya. Yan no, may chai na kami. Kaya na may kasamang gilbas. Sangik, gilbas. Sangig no? Sangik. Ayan no. Hello. Pray. Guys.
Init. May asukal sa inyo. Upo muna tayo. Doon, no? Wala bang upuan doon? Tara. Lakad na lang. Say hello to Bangladesh. Kamu na Chubay. ভালো আছি ভালো আছি। Ayan. Assalamualaikum. Pupunta kami ng Albaik. Only 5 real. Sa? ভাই অনলি 5 রিয়াল Lapit lang naman. ইউটিউব Ay, wa YouTube. TikTok, TikTok. TikTok. ফলোস সকল ফলোস হ্যাঁ Mafi. ফলোস Lazim inta tartib balin ana Egypt. Lazim help. ايش هل What's? Shop. Lazim shop. Shoes اسمك؟ اسم رجو خليفه Why? Siya Khalifa Kalas. Issued واحد too much name bro. Only one. مسلم أيوة. Khalifa Kalas. خليفه ما يمشي Khalifa minus. ما لازم اثنين اسم اي مكان باسبورت اثنين مكان رنجو خليفه Runjo. خليفه Runjo Khalifa bas. Bro. شكرا Ron. Dito na kami sa Albaik. Yung tropa. Ayan o. Print nito. Kaya lang, teka. Kaya na? Ay, waday ni. Sandwich thing? What sandwich? Chicken sandwich, fish sandwich. Egg sandwich. Only breakfast. Shout out guys. Greenhouse to eh. Grabe yun. RBN TV. Shout out. Shout out RBN TV. Wala mo. Napakalinis oh. Kunet. Ganda yun. Ano ba? Post up sa. Kasi hindi ko magsalita. Ano? Buksan mo, papasukin ako. Para sa'yo, ano ba ang gusto mo? Ano? Dapat may kanin oh. Ano silang kubos? Tinapay. Tinapay. Ano silang binigyan ng kubos? Sino yung tinapay? Tinapay, wala. No? Enjoy tayo guys. Hello po, kumakain na po kami ng libre ni Randolph. Ano? Salamat sa libre Dolph. Salamat ha. Ito talaga si Randolph pag magmahal. May duty ba ako? Japto. Oh,
Binigyan ka? Oo. May extra naman to. Extra to? Ah, ito nga, sabi niya. May extra to. Doon sa may chicken. Wala ko, wala. Hindi, wala ka ako eh. Pero may extra talaga to. Ito? Uy, tapos na kami na kumain. Salamat, Dolph, sa libre ha. Salamat, ya. Salamat, Randolph Talido, sa iyong pag-libre sa amin, no? Naubos. Bus, guys. Si Randolph Talido lang sa Kalam. Wasak yung ano, chicken. Walang sa kain. Yan, no, boss. Salamat sa panonood. Salamat, guys.